251. Small to med forever. Pa-tube yan. 250 forever. Small to med forever. Angel Elizabeth. Pa-chat to. Angel Elizabeth. Sa messenger ka chat. Malayo na yun. Kanina pa. Eto ah. Lock. Nalin Muji 250. Forever small to med. Next. Ay, may maxi pala dito, guys. Med, ang ganda ng quality niya. Med to large, 250 quality. 250 quality, med to large. Angeline, 250, Angeline. Quality, med to large, quality. Quality, med to large, quality code. Quality, medium to large, 250 quality. Ang ganda ng quality. Med to large, quality. Ganda ng ano niya. Medium na dress, ang ganda. Ganda pag nasuot. Old rose medium, 250, old rose medium. Old rose medium, 250, old rose medium. La quality. Ready. And then Angel Elizalde, la quality. Angel Elizalde, lock Angel Elizalde. Old rose medium, 250 old rose. 250 old rose, medium size, 250 old rose. Ang ganda oh. Tingnan niyo, ang ganda ng mga quality. So, sobrang ganda. Medium on tag. Pwede sa small to med, burda. 250 burda, small to med, burda. Carry small to med, burda, 250, burda. Ayan yung ano niya, skirt. Burda, 250, medium on tag. Pwede small to med, burda. Small to med, burda. Pwede small to med, burda. Small to med, burda. Chen Punte, 1313, Chen Punte. Nilak pala ni Angel Obal. Lock Angel Obal. Next, smocking likod. Ay, Uniqlo. Branded by Uniqlo. Uniqlo mga sis. Large on tag. Uniqlo. Ganda ng tela. Uniqlo, large size, 250 Uniqlo. Uniqlo, large, Uniqlo. Medium na dress, floral medium. Ganda rin ito. Floral medium, 250 floral medium. 250 floral. Ang ganda na. Small to med maroon, 250 maroon. Small to med maroon, 250 maroon. Ready? Mga ka-DP po 300 ready.
Comment yes if mga ka-DP 300 now. Ready. Marie Hijara, Lak. Lak Marie, 1, 3, Lak Marie. Maroon, small, med, maroon. Sold na po sa likod. Dayan, Lak, Dayan. Ay, long dress pala to. 450 pa to eh. Akala ko mini dress. Long dress pala siya. Ang swerte ng mga kamay. Grabe. Med to large. Halter, 250. Grabe. Ang swerte ng mga kamay. Halter, med to large. 250 halter. Premium na premium. Ready? Pa-PM ako sa page. Ready? Send ko Gcash number now. Ready. Ready, red. Thank you. Pa-ready na lang po 300 Gcash. Code na lang dito, med to large. Med to large, pamay na lang dito ng ano, ang ganda nito. Premium na premium ang tela. Code na lang halter, med to large. Halter, med to large. Halter ang code. Kalista, US brand. Med to large, halter. Halter, med to large. Andy Mailig. Angel Di Mailig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Smocking likod. Small to med padded. Ay, ang ganda. Padded. Small to med padded. Nakaka-push ng bogelya. Ang ganda ng mga padded. Nakaka-push kasi. Padded. Small to med padded. Nakaka-push yan. Maganda ang mga padded. Nakaka-sexy. Padded, small to med padded. Ang ganda, nakaka-sexy. Padded, small to med padded. 250, small to med padded. Done DP ready. Pasend ng screenshot ng DP sa page. Lock ready red. Pasend ng screenshot ng DP sa messenger. Lock ready.